अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलीम काकड़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों कम हुई हैं, और इसके बाद ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर और 1 लीटर डीज़ल पर हुकूमत पाकिस्तान कितना टैक्स चार्ज करती है। और थर्ड नंबर पर ये देखते हैं कि जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक ये जो मालियाती साल है 2022-23, इसके पहले 10 महीनों में फर्नेस ऑयल, पेट्रोलियम और डीज़ल की डिमांड में कितनी कमी वाक़ई हुई है। और आखिर में ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में एक दिन में कितने टन डीज़ल इस्तेमाल होता है और कितने टन पेट्रोल इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई है उसकी मेन वजूहत क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में क्यों कमी वाक़ई हुई है, उसकी 3-4 वजूहत है। फर्स्ट वजह तो ये है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है इसके बढ़ने का ख़दशा है। ये तवक्को की जाती है कि आने वाली 3-4 हफ्तों में अमेरिकन इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। जब अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसकी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेकंड नंबर पर अमेरिकन डॉलर जो है इसने पिछले 2-3 हफ्तों में बाकी इंटरनेशनल करेंसीज़ की बनिस्बत काफ़ी वैल्यू गेन की है। यानी पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज़ येन और चाइनीज़ युआन की बनिस्बत अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसकी वजह से फिर लोग जो है ना वो डॉलर को ख़रीदते हैं सेफ साइड लेने के लिए। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो फिर उसका इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और थर्ड नंबर पर यह है कि पिछले 3-4 हफ्तों में मुसलसल ऑयल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस है वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से भी फिर ये तवक्को की जाती है कि आने वाले 2-3 हफ्तों तक इसी तरह ऑयल प्राइसेस कम होती जाएगी। अब फोर्थ नंबर पे जो है वो चाइनीज़ मार्केट में ऑयल की डिमांड जो है वो कम हुई है। यानी अप्रैल 2023 में जो चाइनीज़ मार्केट है उसमें ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हुई है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो चाइनीज़ मार्केट है वो अब तक मुकम्मल तौर पर कोविड-19 की इफ़ेक्ट से आज़ाद नहीं हुआ है, यानी अभी तक उसके असरात है। इन चारों वजूहत की वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है वो कम हुई है। तो जब वो कम हुई है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एक्स रिफाइनरीज़ को क्रूड ऑयल जो है वो कम कीमत पे मिलती है। एक्स रिफाइनरीज़ का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में ओगरा है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, अटक रिफाइनरी लिमिटेड है और दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, ये बाहर ममालिक से क्रूड ऑयल की शक्ल में पेट्रोल डीज़ल वगैरह इंपोर्ट्स करते हैं। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर जब फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं फिर हुकूमत को उसकी कीमतें बताई जाती है, समरी भेज दी जाती है। उस समरी के मुताबिक कि पेट्रोल का जो 1 लीटर है वो 215 रुपये से कम होकर 203.26 रुपीस पे मिलती है हुकूमत पाकिस्तान को, और डीज़ल की जो कीमत है वो 222 रुपये से कम होकर 192.75 हो गई। यानी डीज़ल की कीमत 30 रुपये कम हो गई और पेट्रोल की कीमत 12 रुपये कम हो गई। अब जब ये कम हो गई तो डार साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि पेट्रोलियम और डीज़ल की कीमतें कम हो गई। अब हम ये देखते हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल हुकूमत कितने टैक्स चार्ज करती है और फ़ी लीटर डीज़ल कितनी चार्ज करती है। जून 2022 से अब तक हुकूमत पाकिस्तान 1 लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी टैक्स चार्ज करती है और इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल पर 45 रुपये टैक्स चार्ज करती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پہلے ہی سے حکومت پاکستان 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر تقریباً 25 سے 27 روپے تک کسٹم ڈیوٹی چارج کرتی ہے. یعنی پہلے جب ملک میں کروڈ آئل انٹر ہوتے تو اس وقت 25 سے 27 روپے کسٹم ڈیوٹی چارج کرتی ہے. پھر جب فائنل پروڈکٹس تیار ہوتے تو اس پر 45 روپے ڈیزل اور 50 روپے پیٹرول پر ٹیکس چارج کرتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں کہ جولائی 2022 سے اپریل 2023 تک فرنیس آئل، پیٹرول اور ڈیزل میں ان کی ڈیمانڈز میں کمی واقع ہوئی ہے. بنسبت جولائی 2021 سے اپریل 2022 یعنی ان 10 مہینوں کی کمپیریزن میں تو اگر ہم دیکھ لیں فرنیس آئل 40% اس کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوئی ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 28% ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوئی ہے ان 10 مہینوں میں، اور پیٹرول کی 17% ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوئی ہے. ایکسپرٹس کے مطابق یہ جو کمی واقع ہوئی ہے یہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. فرسٹ ریزن انفلیشن ہے، یعنی اس وقت 36% راؤنڈ اباؤٹ انفلیشن ہے. تو اس انفلیشن لیول میں جو لوور کلاس ہے وہ پیٹرول، ڈیزل اور فرنیس آئل افورڈ ہی نہیں کر سکتے. فرنیس آئل جو اسمال اسکیل انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ پھر اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ نمبر پر اوور آل جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے، معاشی تنزلی ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ڈیمانڈ کم ہوئی ہے. اور اب آتے ہیں آخر میں کہ پاکستان میں ایک دن کتنے ٹن پیٹرول اور کتنے ٹن ڈیزل استعمال ہوتی ہے. ٹاپ لائن کی ریسرچ کے مطابق 1 اپریل 2023 سے 15 اپریل 2023 تک ان 15 دنوں میں یومیہ جو پیٹرول استعمال ہوا ہے وہ 20,000 ٹن پاکستان میں یومیہ پیٹرول استعمال ہوئے، اور ڈیزل جو ہے وہ 15,500 ٹن ڈیزل استعمال ہوا ہے. اب جو 15,500 ٹن ڈیزل ہے، ان میں سے یومیہ 8,000 سے 10,000 تک اتنے ٹنز ایران سے سمگلنگ ہوتی ہے. باقی جو ہے وہ امپورٹس کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں. اب اگر ہم اوورآل سچویشن کو کنکلوڈ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو کل پرائسز کم ہوئی ہیں یہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کم ہوئی ہے. اس کے اکنامک امپیکٹس اتنا نہیں ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم نارملی دیکھ لیں کہ جب قیمتیں بڑھتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی تو اگلے ہی دن تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عام عوام اگلے ہی دن اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں پھر اس کا امپیکٹس بڑی دیر تک پہنچتا ہے، یعنی عام عوام تک اس کا امپیکٹس پہنچتا ہی نہیں، یا اگر پہنچتا ہے تو بہت کم پہنچتا ہے. تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہوتا کہ یہ جو ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں یہ اگلے شاکس کو آبزرو کرنے کے لیے رکھ لیتے تو بہتر ہوتا. مثلاً اب پھر 4 جون 2023 کو ویانا میں اوپیک پلس کا ایک میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے ایسے فیصلے آ جائے کہ پھر انٹرنیشنل پرائسز بڑھ جائیں. تو اگر ہم یہ ریونیوز رکھ لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں پرائسز نہ بڑھانے پڑتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں اکثر اوقات جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اکانومی کو استعمال کرتی ہے، اور خاص کر یہ جو پیٹرولیم اور ڈیزل کی پرائسز تو بہت زیادہ ان کے پولیٹیکل مفادات کے لیے استعمال ہوتی ہے. تھینکس.